नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद पंचदश अध्याय पांडव मानकर यथा समय गृह त्याग। श्लोक क्रमांक 8। जत सन्निधा बहुम खंडवम अग्ने अद्याम चंद्र च सामत गणम तरसा विजित्य लब्धा सभामय कृतभूत शिल्पमाया दिग्भ आहरन नृपतयो बलिम अध्वते। अनुवाद। जेतेबेले मु खांडवन दहन करी अग्निदेव को तृप्ति प्रदान करी सेतेबेले स्वर्गर राजा इंद्रदेव तांको सेना सह युद्ध करने को आसी पहुँची जाइथिले, किंतु से भगवान श्रीकृष्ण मो निकटरे थिबा हेतु मु से युद्धरे सेमानको परास्त करदेवाको समर्थ होइथिले एवं सफलता पूर्वक अग्निदेव निमित्त आहार प्रस्तुत कर देइथिली। पुनश्च तांको कृपारु मु खांडव वनाग्नि रे भस्म होथिबा मयदानव को रक्षा करने को समर्थ होइथिली। एथिरे से प्रसन्न होई आश्चर्यजनक शिल्पकला युक्त राजसभा निर्माण करथिले, जेउथिरे राजस्व यज्ञ समय चतुर्दिगरु आसीथिबा राजा और राजकुमारगण एकत्र होई आपणकर चरण रे उपहार समर्पण करथिले। भावार्थ श्रील प्रभुपाद की जय। असुर मयदानव खांडव वन रे रहुथिला। जेतेबेले खांडव वन रे अग्नि संयोग करागला सेतेबेले से अर्जुनकर आश्रय प्रार्थना करथिला। अर्जुन तार जीवन रक्षा करथिले। फलरे असुर अर्जुन प्रति कृतज्ञ हैला। प्रतिदान स्वरूप से पांडव मानक पई एक अति आश्चर्यजनक सभागृह निर्माण कर देथिला। ताहा समस्त राजा और राजकुमार मानकर दृष्टि आकर्षण करथिला। ताहा देखि समस्त पांडव मानकर अति मानवीय शक्ति अनुभव करि पारथिले एवं बिना द्विधारे से समस्ते महाराज युधिष्ठिरंकर अधीनता स्वीकार करी तांको उपहार प्रदान करथिले। दानव असुर माने अति आश्चर्यजनक अति मानवीय शक्तिर अधिकारी होइथांदी, जहाँफल से नाना प्रकार भौतिक विस्मय सृष्टि करिपारନ୍ତି, किंतु सेमाने सर्वदा सेमानकर नाना उपद्रव सृष्टि करନ୍ତି। समाजर क्षति घटाइबा जड़ वैज्ञानिक आधुनिक जुगर असुर अटନ୍ତି। सेमाने समाजर उपद्रव सृष्टि करने निमित्त केतेक भौतिक विस्मय सृष्टि व आश्चर्यजनक आविष्कार व उद्भावन करନ୍ତି। उदाहरण स्वरूप अणु अस्त्र निर्माण मानव समाज आतंक सृष्टि करिअछि। मयदानव आधुनिक जड़ वैज्ञानिक भली एक वैज्ञानिक थिला एवं से विस्मयकर पदार्थ सृष्टि करिबारे कला जानिथिला। तथापि भगवान कृष्ण ताको विनाश करने इच्छा करथिले। जेतेबेले से उभय अग्निदेवता और भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର चक्र द्वारा आक्रांत होइतिला, सेतेबेले से अर्जुन को सदृश जने भक्तଙ୍କର शरणार प्रार्थी हैला। अर्जुन ताको भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର क्रोधाग्नि रक्षा करथिले। तेणु भक्तगण भगवानकर अपेक्षा अधिक कृपालु एवं भक्तियोग मार्ग में भगवानकर कृपा अपेक्षा जड़े भक्तर कृपा अधिक मूल्यवान अटे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आमर ऑनलाइन क्लास भागवत क्लास एवं जपा सेक्शन जो मैंने अंशग्रहण कर समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आम प्रथम स्कंद भागवतम पंचम अध्याय पंचदश अध्याय पांडव मानकर यथा समय गृह त्याग श्लोक क्रमांक 8 पाठ करुचे। एथिरे अर्जुन भगवान कृष्णंकर वियोग पर युधिष्ठिर महाराज को दुखाभिभूत होई जनाउछंती कि केभली भाव कृष्ण आमको छाड़ी चली जाइछंती, जे आमर अति प्रिय एवं जे आमर अति शुभाकांक्षी थिले, तांको वियोगरे मु मर्माहत हो पड़ी। अनेक गुड़िए साहाଯ୍ୟ कथा से मन पकाउछंती। ता भितर एठी से कहउछंती कि जेतेबेले खांडव वन दहन करिया पई कृष्ण अर्जुन जाइथिले, से समय केभली इंद्रदेव तांको सहित युद्ध करथिले ताहा विशद स्टोरी वर्णना कराई महाभारत आदि शास्त्र मानकरे। तो
अर्जुन सहित युद्ध करथिले इंद्रदेव आदि एवं भगवान कृष्णଙ୍କର कृपारू से युद्ध रे विजय प्राप्त होते एवं परवर्ती समय ସେମାନେ अग्नि पाइबे बोली आहार प्रस्तुत करथिले माने जोटा खांडवन दहन थिला खांडवन दहन कला पर ही अग्निदेवंकर जो तांकर उपयुक्त आहार तांको प्राप्त होइथिला आ कोन होइथिला ना मयदानव सेथिरे थिला मयदानव एवं मयदानव सेठी अग्नि रे पोड़ी के नष्ट हो जाउथिला से विकल हे अर्जुनकर शरण पशिथिला मयदानव एवं अर्जुन तांको रक्षा करथिले एवं अर्जुन तांको रक्षा करबा हेतु मयदानव से गोटे गृह तैयारी करथिला सभा गृह आ जो गृह रे हजार हजार लोक माने एकाथर के निर्वाह करि परिबे एभला एक विचक्षण घरे मयदानव तैयारी करथिला जो सभा गृह आ सेही सभा गृह रे समस्त आसिक उपनीत होइथिले राजस्व यज्ञ समय एवं युधिष्ठिर महाराज को समस्त कौन करथिले ना कृपा करथिले अनेक अनेक जो आसीथिले राजा महाराजा माने एवं भगवान कृष्ण मध्य से राजस्व यज्ञ रे उपस्थित थिले। तो एठी सिला प्रभुपाद लिखुछनी मयदानव से खांडवन रे रहुथिला अर्जुन ताको उद्धार करथिले एवं कृतज्ञता स्वरूप अर्जुन को पई से कौन करथिला ना से जो सभागृह तैयारी करथिला विशाल सभागृह सिला प्रभुपाद लिखुछनी ये जो असुर माने विभिन्न प्रकार तांका पाखरे मिस्टिक पावर थाए आश्चर्यजनक अतिमानवीय शक्ति तंत्र मंत्र आदि जिनस सेमानक पाखरे थाए असुर जो माने आ सेमाने ता द्वारा विभिन्न प्रकार सब कार्य संपादन करनी जेमिति आधुनिक समाज रे सिला प्रभुपाद कहउछन जेमिति आणविक अस्त्र शस्त्र तैयारी हिची एटा समस्त को भयभीत करे दूची ये होचे सब मिस्टिक पावर। तो ए सब जिनस आसुरिक प्रकृतिर लोक मानक पाखरे ए सब अभ्यास थाए ए सब कला थाए सेमाने सेभली कार्य सब करंती किंतु जतले वैष्णव मानकर संगरे सेमाने आसंदे भक्त मानकर कृपा पांती सेतले सेमाने से शक्ति को सदव्यवहार रे लगांती जमते अर्जुन सहित मयदानव जतले युक्त हेले अर्जुन सहित जतले तांकर संबंध स्थापन हैला सेतले से मयदानव तार ए शक्ति माध्यम से कौन कला गोटे महत्व कार्य कला विशाल सभागृह तैयारी करथिला से आज भी समाज रे आमे देखुचे विभिन्न प्रकार यंत्र चालना मोबाइल लैपटॉप विभिन्न प्रकार सब यंत्र मान रही तो ताकू आमे समाज रे बहुत खराब प्रभाव पड़ुची तार अनेक लोक खराब व्यवहार करुछन तार खराब वातावरण सृष्टि होउची किंतु जेतले से मोबाइल लैपटॉप आदि यांत्रिक वस्तु भक्त मानकर संगरे पड़ जाउची सेतले भक्त माने ताकू उपयुक्त व्यवहार करुछन जमिते आमे माने आज फोन माध्यम रे समस्त ऑनलाइन क्लास अटेंड करि परछ प्रतिदिन भागवत कथा श्रवण करि परछ तो से भली भाव रे एठी आमे देखिबा कि मयदानव अर्जुनंकर सहित जेतले से संग करूचे अर्जुनंक सहित सेतबेले से गोटा भल कार्य संपादन करि परछ तो ये कह जाउची जेतेबेले से उभय अग्नि देवता भगवान श्रीकृष्ण चक्र द्वारा आक्रांत हेउथिले सेतेबेले सेतेबेले से अर्जुनकर सदृश जने भक्तंकर शरणार्थी हैला मयदानव को एमाने मारिदा पई बसथिले किंतु अर्जुन ताको भगवान श्रीकृष्णकर क्रोधाग्नि रक्षा कले तेणु भक्तगण भगवान को अपेक्षा अधिक कृपालु ही थान ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट सेथे आमे ए जगत रे समस्त विष्णु अपराधी किंतु जतले आमे गुरु ग्रहण करू वैष्णव मान को ग्रहण करू सेतेबेले आमे से अपराध रु मुक्त पाऊ आपण कहे आमे कोन विष्णुकर अपराधी आमे विष्णुकर धन को नहीं आम निज सेवार विनियोग करूचे गीतार भगवान कहते ସେମାନେ होचନ୍ତି स्तेन चोर चोर माने जो माने काहार संपत्ति को तांको न पचारिक ग्रहण करते तांको चोर कहा जाए का बाड़ी पिजुली फड़ी आपण तांको न जण सीधा जे पिजुली चोले खाइबे ताले कोन हो चोर बोल कहा जाए से जगत रे आमे अनेक वस्तु को ग्रहण करूचे पानी पवन इत्यादि से सब वस्तुर अधिकारी किए तांको कोन आमे जणैचे कि ना मन इच्छा ग्रहण करू से आमे चोर से आमे दंड पाउचे प्रकृति पक्षरु से आमर कौन से द्रव्य नुह समस्त द्रव्यर अधिकारी होचन भगवान तांको जणे तांकर परमिशन नहीं
ତାଙ୍କ କୃପାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯତ୍ କରୋଷି ଯତ୍ ସ୍ନାସି ଯତ୍ ଜୁହୋଷି ଯତ୍ ପଶ୍ୟାସି କନ୍ତେ ତତ୍ କରୋଷି ମଦର୍ପଣ, ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରିକି ଗ୍ରହଣ କର, ନହେଲେ ତୁମେ ପାପ ଭୋଜନ କରିବ। ଯଜ୍ଞା ଶିଷ୍ଟ ସିନ ସନ୍ଥ ମୁଚନ୍ତି ସର୍ବକ୍ଲେଶ ସେ ଭୁଜନ୍ତି ତେ ଅଘ ପାପା ଯେ ପଚନ୍ତି ଆତ୍ମ କାରଣାତ୍। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପାପ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭୋଗ ଲଗେଇ ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଜ୍ଞ ଶିଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ମୟଦାନବ ଭଳି ଆମେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣରେ ଅପରାଧୀ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳି ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଶରଣ ନେବା ତାହେଲେ ଆମେ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କିଛି ମିଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଣ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଗୁଣ ଅଛି, ସେଇ ଗୁଣରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ସେବା କରିପାରିବା। ଯେମିତି ଏଠି ମୟଦାନବ ସଭାଗୃହ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିଦେବ ଏବଂ ଭଗବାନ ଉଭୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଭକ୍ତ ସେଇ ଦାନବ ମୟ ଦାନବକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲାନି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଉ ସେ ଦାନବ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ନଥିଲେ। ସେ ଦାନବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କର କିଛି ସେବା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୟ ଦାନବ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ହେତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତା ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସଭାଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏଠି କୃପା କରିଥିଲେ ମୟ ଦାନବକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ଗୋଟେ ସଭାଗୃହ ତିଆରି କର। ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲେ ମୟ ଦାନବ ଠାରୁ। ଇଏ ଆହୁରି ବହୁତ ଗହନ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ କୃପା କରିବା ହେତୁ ଭଗବାନ କୃପା କରନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଭଳି ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗୁଣ। ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ଆମ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଅଛି, ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଆମକୁ କୃପା କରିବା ହେତୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ସେ ଧନକୁ ଆମେ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛେ। ନହେଲେ କେଉଁଠି ମଦ ମାଂସ ଖାଇକି ଅସୁର ପ୍ରକୃତିର ହେଇକି ବୁଲୁଥାନ୍ତେ। ଆଜି ଆମେ ସୁସ୍ଥରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛେ। ହେଲେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବା ଦରକାର ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେବା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ କି ବରିଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ, ସାଧୁମାନେ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନେ, କାଉନସିଲରମାନେ ସେମାନେ କୌଣସି ସେବା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବନୁଛି ଆମେ ଆଡ଼ୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସେବା କରିବା ଦରକାର। ଏଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କି ନାହିଁ ତୁମେ ୟାଙ୍କର କିଛି ସେବା କର। ମୟ ଦାନବକୁ କହିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଏତେ କୃପାଳୁ, ଆମେ ତୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତ କିଛି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କର, ତାଙ୍କର କ'ଣ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଦେଖ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ କି ଗୋଟେ ସଭାଗୃହ ତିଆରି କର, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ରାଜବଂଶୀୟ, ବିଶାଳ ସଭାଗୃହ ଗୋଟେ ତିଆରି କର। ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ମୟ ଦାନବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଭାଗୃହ ତିଆରି କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ବି ମଠ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛେ, ଆମର ମଧ୍ୟ କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଅର୍ଥ ଦାନ କରିପାରିବା, ଶ୍ରମ ଦାନ କରିପାରିବା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେବା ଯଦି ଆମର ଅଛି ଯୋଗ୍ୟତା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ସେବା ସବୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା କଥା। ଯଦିଓ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଏସବୁ କିଛି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏତଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କର ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର କିଛି ସେବା କରିପାରିବେ ବୋଲି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ। ଭକ୍ତ କୃପା ଜରିଆରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ମିଳେ, ଏହା ହେଉଛି ପନ୍ଥା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଗବତ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଭୀମସେନ ଯେଉଁ ଗଦା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୟ ଦାନବର ଉପହାର ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୀମ ଯେଉଁ ଗଦା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୟ ଦାନବର ଉପହାର। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୃପା କଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେବା ଆମେ କରିପାରିବା। ଇଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପାଇବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହେଲେ କିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେବା କରିବ। ନାମେ ରୁଚି ବୈଷ୍ଣବ ସେବା। ଇଏ ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ଯୁଗ ଧର୍ମ। ନାମେ ରୁଚି ବୈଷ୍ଣବ ସେବା। ଯଦି ଆମେ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ସେବା କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ନାମ ପ୍ରତି ରୁଚି ଆସିବ। ଆଉ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର କେତେବେଳେ ଜଣେ ସେବା କରିପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା। ତ ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଳୋକା। ଏଥିରେ ଅର୍ଜୁନ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାକୁ ସର୍ବଦା, କି ସବୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ପାଇଲେ। ଆଜି ଆମେମାନେ ମୟ ଦାନବ ବା ଯେଉଁ ଖାଣ୍ଡବନ ଦହନରେ ଆମେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିଛି। ତ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ବୈଷ୍ଣବ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା
कि भक्त मैंने होचंदी भगवान ठारू अधिक कृपाळु एवं से भक्त मान आश्रय नवा से आमको भगवान कृपा मिल एवं भगवान कृपा पाइला परे आमे वैष्णव मान सेवा करने दरकार। ये महत्वपूर्ण कथा। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को। आपण मैंने बहुत सुंदर भाव में समस्ते क्लास रे जोड़ुछंती। सुविधा असुविधा लगी रही कौन पलि जाउछंती दूर को किसी पारिवारिक शारीरिक समस्या रोचे पुनर्बार से आसिक आउ थे कथा प्रसंग जोड़ुछंती। यह तो स्वाभाविक आम मैंने रहीचे पूर्वर विभिन्न प्रकार दुष्कर्मर सुकर्मर फल जो आम एपट सेपट होचे कि तथा भक्त मान सहित संपर्क रक्षा कर सर्वदा एवं भक्त संगे रहिले आम निश्चित भाव में भगवत कृपा को प्राप्त हो पार। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।